Good day to all my friends, subscribers and viewers. So, again atong tagline, no? Welcome to our channel. This is Mr. Nino Moas Catulsa, your licensed real estate broker. So we have a property. So partition by years. So gibahin-bahin. Gisubdivide sa mga tag-iya. It is allowed by law. Nga naman na siya guys. So it is around second lot from this concrete road. So overlooking to the sea, then water, electricity, signal are available. So natay linyas tubig guys, oh kanya oh. Puno no. So nindot kayo ang location. Mag-jogging ka dire, buntag sayo, perting nindot tag karsada guys. So harita sa property nga itong ginabaligya, no? 1,200 pesos per square meter. So only ang road right of way. So ano siya guys? Dadaan na ako ng helmet kay. Oo. Ato lang ni ilak, ang lalaki ba na? Ah, sige lang, okay na. Sige. So, gikan diri guys, pinadulhog yun siya no, honestly lang kay. Di mo makurat ba kay basing sabi mo tawhana. Pero wa nagi develop no na may nagpuyo dito sa unahan. Kana man siguro balaya no? Aman. Kana na ba? Napay babalik dari pika side pod. So, nindot kay sila karsada kay butangan yung tunga ba? Wa nila hot da. Gidinot. So mo na ni siya, ang dito buhay. Soon up. Guys, no, Barangay road ni. this Okay. property is along this road, no? Barangay road. So, then overlooking dia, diri ka di overlooking. Barangay road ni maabot. Aw, indot dagay ni mga cave na ni, mga simentado na ni. Wa ko na kayo. So the property starts from here, no? Diri. Asa magmuhon na eh. Ano nakita? Ano? Basta diri. Lali mangitag yuta no. Basta inunahan na gina. So mana ni guys no, baril baligya. So pwede ta procedure nahagamay. Dire. So napay nagpuyo dito sa unahan. Nanya mao rin gid ni ang ginabaligya guys ha. Dire. Mana ni siya dire. Nasugod. So wa kay problema og magdevelop ka kay daghan magbato. Namuhon ay. Nara. So kita na mon. So mo ni siya guys. Kasi mo na. So this is good no for those who want to live in a quiet place. Quiet place. Gustong magpuyo nga malinawon. So mo ni siya guys, mag-overlooking to the scene eh. So the size is 1,475 man siguro to. Maring ana no. Ato sa 6 plan. Then 1,200 per square meter. Located here in Barangay Cantabugon,
Aluginsan, Cebu, near to the sea, Boho River, and many more. So mag-drone ta guys, ato i-drone katop amigo. So this is the drone video, no, makita na yun na to ang kalsada. So katong concrete road ba atong gikuan. So dito siya moagi tempaha, makita ni ron kung diin ta ni agi. So that is overlooking, no. And then only few neighborhood ra gyud guys, gamay ra gyud tag neighborhood diri. So wa kay tay silingan, nindot overlooking, hangin, mingaw, so very quiet, which is ideal to have a residential house development. So let's continue, no. We have also a drone video of easy camp. So this is the easy camp guys, no, ato pong gi-drone. Parehar nis isa, no, ato na gi-drone. So makita na to sa unahan na guys, mag-overlooking jud ka dito. Daghan kay mosuroy dire labi na Sabado Domingo. So again, manay gingon nga naay mga kuan gyud, naay mga campsite dia nya Boho River, dili kay layo, okay ra gyud gayo ang location. So kadto nga property is 1,400 or 1,475 gikating-kating na mga heirs ang nagbaligya na, dili na yuta data. So for sale as a whole, no cutting pa gyud. So okay na kayo guys, maayo na siya good for investment yun po. So okay sad kayo, no, kita na to, no, mag-walking ka, jogging, susnindot kayo ang location, bugnaw, cool. So again, the location is Cantabugon, Aluginsan, Cebu, facing Negros Island, approximately 3 kilometers away from town proper. So mga 3 kilometers guys. So nindot kayo ang atong mga property, no, nga gina for sale. See? For inquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. Thank you.